ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب ماڈل بازار، جس کا نیا نام سہولت بازار پنجاب بھر میں ان بازاروں کا مقصد تھا غریب لوگوں کو روزگار دینا۔ تمام اسٹال بذریعہ قراندازی میرٹ پر غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، مگر غریب لائنوں میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ عبدالرزاق سے مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جی عبدالرزاق بتائیے گا۔ ڈیرہ غازی خان فریدی بازار میں موجود ہوں۔ رات کی تاریکی ہے، جیسا کہ میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماڈل بازار کا یہ شمالی جو ہے گیٹ ہے۔ یہاں پہ ماڈل بازار کا جو شمالی دیوار ہے اس کو گرایا جا رہا ہے، اور میرے بیک سائڈ پہ مشینری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن عرصہ دراز سے 20-25 سالوں سے اسی نالے کے اوپر، جو گندا سیوریج کا نالا ہے، جو رکاوٹ بھی نہیں، نالے کے اوپر بیٹھ کے جو روزگار کرتے تھے نوجوان، ان کو تو بے روزگار کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ جن کو روزگار دیا جا رہا ہے، کیا پہلا حق ان کا تھا، یا جو 20-25 سال سے یہاں پہ بیٹھ کر بچوں کا روزگار، اپنے گھر کا کچن چلاتے تھے، جو بے روزگار ہو چکے ہیں، آخر وہ کہاں جائیں گے؟ اسی حوالے سے شہری بھی ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہیں، ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں۔ ارباب اختیار سی ایم پنجاب کو کیا میسج دیں گے سر آپ؟ جی سر، یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ صاف ستھرا ہو شہر، سڑکیں کھلی ہوں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ لوگ 20-25 سال سے اپنا روزگار کر رہے ہیں، ایک تھڑے پہ بیٹھ کے، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ان کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ ان کو ایک متبادل جگہ تو دیں پہلے، پھر آپ ان کو گرائیں۔ یا آپ پہلے ان کا حق بنتا ہے، جو یہاں پہ پہلے بیٹھے ہیں، روزی روزگار کر رہے ہیں، پہلے ان کا حق بنتا ہے، پہلے ان کو دیں۔ اگر وہ نہ لے سکیں، آپ کے مطالبہ یا آپ کی ڈیمانڈ وہ پوری نہ کر سکیں، پھر بے شک آپ جس کو دینا چاہیں آپ اپنی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، غریب لوگ، بے روزگار جن کو کر دیا گیا، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ کرائے کے مکان، اوپر سے 20-30 ہزار روپے ایک بلب، ایک پنکھے کا، بجلی کا بل۔ غریب عوام آخر جائے تو کہاں جائے؟ جس کے اوپر سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نوٹس نہیں لیں گی تو ان کا بے یار و مددگار، ان کی آواز کون بنے گا؟ ڈیرہ غازی خان کے منظر آپ کے سامنے ہیں۔ اہم خبر دیں گے کبیر والا سے، جہاں سیلاب کی صورتحال پر انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان کا کنڈ سرگانہ قتالپور کا دورہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک، اے ڈی سی آر خالد عباس سیال، اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا رانا عامر لیاقت، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم اور دیگر افسران بھی شامل تھے۔ سیلاب کی صورتحال پر تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ کبیر والا حیدر شیر سے۔ جی حیدر، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی، سیلاب کی صورتحال پر جو ہے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ڈی پی او خانیوال نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقہ جو ہے، خاص طور پہ کنڈ سرگانہ، قتالپور اور باٹی بنگلہ کے علاقوں میں جو ہے وہ چیزوں کا چیک کیا۔ وہاں پر ریسکیو 1122 اور پولیس کی جانب سے تمام تر جو ان کے ادارے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، لوگوں کو ہمہ وقت کوشش کریں۔ اور ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، رات کے وقت بھی اعلانات کیے گئے، کیونکہ دریائے راوی کا جو بیٹ کا علاقہ ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ اب کچھ کم ہو رہا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ آج بھی یہ انتظامات چیک کرتی رہی، اور اس وقت تک جو ہے انتظامیہ کی جانب سے کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے جانور اور لوگوں کو جو ہے سیف جگہ پہنچایا جائے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ رینالہ خرد میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری رب نواز کو تمغہ امتیاز ملنے پر سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں رینالہ خرد سے اپنے نمائندے راؤ وسیم گوہر کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے بہترین پیشہ ورانہ خدمات پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری رب نواز چدر کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس اعزاز پر رینالہ خرد کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات چودھری محمد سعید، راؤ عتیق گوہر اور میاں اصغر وٹو نے انہیں مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رب نواز چدر نے کہا کہ یہ اعزاز اللہ کی رحمت، عوام کے اعتماد اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈ دراصل اکاڑا کی عوام کے نام ہے، جن کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر احمد جاوید عثمان اور دیگر افسران کے تعاون سے ہم عوامی خدمت کا یہ سفر مزید جان فشانی سے جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راؤ وسیم گوہر، NTN نیوز، رینالہ خرد۔
खबर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदयाल की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बारिशी पानी के निकासी का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि शहर में बरसाती नालों और वाटर चैनल से रुकावटों को हटाया जा रहा है ताकि बारिशी पानी की निकासी में रवानी हो सके। तहसील इंतजामिया की जानिब से देहाती इलाकों में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र 3 अदद फ्लड कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर महकमा मॉल, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122, ज़राअत, लाइव स्टॉक और महकमा सेहत के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। देहातों में नशेबी इलाकों में बजरिया मसाजिद और नंबरदारान फ्लड वार्निंग के मुतालिक ऐलानात करवा दिए गए हैं और लोगों को अपना मालो मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की इत्तला कर दी गई है। तहसील दफ्तर और म्यूनिसिपल कमेटी समड़ियाल में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जिस पर राबता मुतासिर अफराद दादरसी हासिल कर सकते हैं। खबर देंगे मियांवाली से, जहां डीसी ऑफिस कमेटी रूम में महकमा सेहत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मक्सी को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग सेशन में ज़िला भर के सेहत के मराकज़ पर आवाम को सरकारी अद्वियात समेत इलाज मुआलजे की तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बारे में डिस्कशन हुई है। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। कमिश्नर मियांवाली के अहदे का चार्ज संभालने के बाद डीसी ऑफिस कमेटी रूम में महकमा सेहत की जानिब से ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद हुआ। इजलास में सूबे हेड डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, देही बुनियादी मराकज सेहत, क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम, मोबाइल हेल्थ यूनिट, डेंगू पोलियो मुहिम, EPI हेपेटाइटिस, TB प्रोग्राम, अद्वियात के स्टॉक और बुनियादी मराकज सेहत की तमीर और मुरम्मत के कामों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर CO हेल्थ समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान को हिदायत जारी की कि सेहत के इन तमाम प्रोग्रामों की बाकायदगी से इंस्पेक्शन की जाए और लोगों को न सिर्फ सेहत के प्रोग्राम से मुतल्लिक आगाही फराहम की जाए, बल्कि सरकारी अद्वियात और इलाज मुआवजे की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि गरीब आवाम सेहत के इन हुकूमती इक़दामात से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTA न्यूज़ मियांवाली। मुल्तान पुलिस की कार्रवाई, लड़की को जिनसी हिरासा करने वाला सफाक मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार हो गया। थाना पाक गेट पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। पुलिस खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक, लड़की को हरासा करने वाले मुलजिम को बर वक्त कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल फातिल को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने गली से गुजरने वाली लड़की को जिनसी हरासा किया था। थाना पाक गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना था, खवातीन को हरासा करने वाले मुलजमान किसी रियायत के काबिल नहीं हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़ मुल्तान। हारूनाबाद में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की बहुत बड़ी कार्रवाई, नायाब और कीमती परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर सीमा फातिमा की सरबराही में थाना सिटी की हदूद में एक घर पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर रखे गए नायाब तोते बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। देखते हैं सजाद बट्टू की ये रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, नायाब और कीमती परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर सीमा फातिमा की सरबराही में थाना सिटी के दूध में एक घर पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर रखे गए नायाब तोते बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम को इत्तला मिली कि एक घर में नायाब परिंदे गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। जहाँ कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 56 रात तोते, 46 काट तोते और 6 पिंजरे बरामद कर लिए गए। मौका से मुबीन नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक तमाम तोतों को कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बहावलनगर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर मोहतरमा सीमा फातिमा का कहना है कि नायाब परिंदों की गैर कानूनी तजारत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन सैफुल्लाह वट्टू के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़ हारूनाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत चकवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए वेटरनरी वर्कर्स में 34 मोटरसाइकिल आसान इक़्तिसाद पर दिए गए। तकरीब का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं चकवाल से NTN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ अली नाइक। मैं वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत वेटनरी वर्कर्स में 34 मोटरसाइकिल आसान अक़साद पर तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत
किसानों और मवेशी पाल हजरात की तरक्की के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम करने में कोशां है। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब महवश सुल्ताना राजा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहरियार सुल्तान, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक चकवाल डॉक्टर सुहेल मंजूर समेत महकमा के अफसरान व एहलकार ने शिरकत की। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली महवश सुल्ताना राजा ने भी खिताब किया और चौधरी शहरियार सुल्तान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की इस स्कीम से मुल्क में गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक सुहेल मंजूर की क़यादत में महकमे की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि हमें मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। तकरीब से एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सुहेल मंजूर ने भी खिताब किया और महकमे के मुलाजमीन को आसान अकसात पर मोटरसाइकिलों और महकमे की जानिब से पेट्रोल की फराहमी से दूर दराज किसानों और मवेशी पाल हजरात को खिदमत की फराहमी और जदीद तकाज़ों से आमांग करने में मददगार साबित होगी। कैमरा टीम के साथ आसफ अली नायक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़ चकवाल। इस्तकबाल रबीउल अव्वल के लिए मरकजी मिलाद कमेटी ज़िला तौसा के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जो चौक हाशिम से शुरू होकर कलमा चौक तौसा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। मरकजी मिलाद कमेटी ज़िला तौसा शरीफ के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर एक अज़ीमुश्शान इस्तकबाल रबीउल अव्वल रैली का इनेकाद किया गया। ये रूह परवर रैली चौक हाशिम से शुरू होकर कलमा चौक तौसा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुराकाने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज खूबसूरत बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। नन्हे बच्चों ने पुरजोश अंदाज और शानदार डिसिप्लिन के साथ शिरकत करके समा बांध दिया। जगह जगह नारा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती रहीं और फिजा मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंजती रही। ये रैली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का शानदार मजहर थी, जिसने हर दिल को सरूर और सुकून अता किया। रैली का इख्तिताम कलमा चौक तौसा में हुआ, जहां मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत ख्वाजा अब्दुल मनाफ तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिला तौसा अहमद नदीम हाशमी और दीगर ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। आपकी तालीमात मुबारका पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ये माह मुकद्दस प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद की नवीद लेकर आया है। यही वजह है कि आलम इस्लाम इस महीने का इस्तकबाल शान शान तरीके से करते हैं। ये रैली इस बात का सबूत है कि हम मुसलमान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर इस्तकबाल के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। आखिर में मुल्क व मिल्लत की तरक्की और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए दुआ भी की गई। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। को बताएं कि रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत दुनियापुर के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जमात अहले सुन्नत के तहसील ऑर्गेनाइज़र पीर खालिद नवाज़ ने और तहसील अमीर पीर हकीम मियाँ मोहम्मद यूनुस अलवी ने की है। मज़ीद देखते हैं चौधरी दानिश की ये रिपोर्ट। दुनियापुर में भी रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी की आमद के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत दुनियापुर के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जमात अहले सुन्नत के तहसील ऑर्गेनाइज़र पीर खालिद नवाज़ शाह खग्गा और तहसील अमीर पीर हकीम मोहम्मद यूनुस अलवी ने की। मिलाद रैली लंगड़ियाल ट्रेड्स और रेलवे रोड से शुरू हुई और मुख्तलिफ शहरों से गुजरती हुई मरकज़ी काज़मी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा मोहम्मद जमशेद, मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी अहले सुन्नत के सदर मोहम्मद रमज़ान सईदी, प्रेस क्लब दुनियापुर के सदर बशीर अहमद भुट्टा समेत जमात अहले सुन्नत सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक मिनहाजुल कुरान के हुदरान और काफ़ी कारकुनों ने शिरकत की। स्कूल के तलबा और शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इख्तितामी जलसे में पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ कराई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक की हिदायत पर
DSP فیاض علی اوان کی سربراہی میں SHO سٹی مبشر علی اوان کی نگرانی میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کے ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1111 کے نوجوانوں نے بھی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چوہدری دانش جاوید، NTN نیوز، دنیا پور۔ رخ کرتے ہیں سلا والی کا، جہاں لکڑی سے بنائی جانے والی خوبصورت اور دیدہ زیب رنگین چارپائیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ لکڑی سے تیار کرنے کے بعد چارپائیوں پر مختلف قسم کے رنگ کی تہ چڑھانے کے بعد نقش نگاری کی جاتی ہے۔ چارپائیاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ بچیوں کے جہیز کے لیے آرڈر پر تیار کرواتے ہیں۔ سلا والی سے محمد حنیف کلیار کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں لکڑی سے منفرد طریقے سے رنگین چارپائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ لکڑی کی تراش خراش کرنے کے بعد اس پر مختلف قسم کے رنگ کی تہ چڑھائی جاتی ہے، جس کے بعد کاریگر مختلف قسم کے ڈیزائن کی نقش نگاری کرتے ہیں۔ کاریگر کافی مہارت سے رنگین چارپائیاں اور دیگر اشیاء تیار کرتے ہیں۔ یہ رنگین چارپائیاں جو ہیں پورے پاکستان میں لوگ بچیوں کے جہیز کے لیے آرڈر پر تیار کرواتے ہیں۔ کاریگروں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ہمارے کام کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ہم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حنیف کلیار، NTN نیوز، سلا والی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔